Bismillahirrahmanirrahim। मेरे डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर या डार्क एज ऑफ कंप्यूटर की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको अबैकस के बारे में बताया था। आज मैं आपको उस इर्तिकाई अमल या उस एवोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा जो कंप्यूटर की इब्तिदा से लेके और आज हमारे पास जो जदीद तरीन कंप्यूटर्स हैं उस सिलसिले में कितने कंप्यूटर्स वजूद में आए, कितने इंसानों ने अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए, कोशिशों के ज़रिए हमारे लिए एडवांस से एडवांस, जदीद से जदीद कंप्यूटर बनाते गए जो आज हमें मुयस्सर हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें अबैकस मिलता है। अबैकस बुनियादी तौर पे काउंटिंग फ्रेम है। काउंटिंग फ्रेम से मुराद एक ऐसा फ्रेम जो हमें किसी चीज़ को गिनने में आसानी देता है। इसकी इजाद तकरीबन 3000 BC यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले हुई। अगर मौजूदा तारीख में हम देखा जाए तो ये हमें 5000 साल पुराना मिलता है। ये हमारे घरों में भी और दूसरे मुल्कों में भी पाया जाता है, जिसका काम बुनियादी तौर पे चीज़ों को गिनना होता है। ये कंप्यूटर की एक प्रोटोटाइप होती है, एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स के बीड्स, दाने लगे हुए होते हैं जैसे हमारी तस्वीर में होते हैं, और इन डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ रंगों के दानों को हमने मुख्तलिफ नंबर अलॉट किए होते हैं जिनके ज़रिए हम इनको काउंट करते हैं। अबैकस के इस्तेमाल और इजाद के बाद हमें 1612 ईस्वी में एक काबिल ज़िक्र इजाद मिलती है जिसे नेपियर्स बोन्स का नाम दिया। ये बुनियादी तौर पे सिंपल, सादा और आसान सी मशीन थी जिनमें 10 रोड्स लगे होते थे। बोन्स इसलिए नाम दिया गया कि ये मशीन या तो वुडन, मेटल या हड्डियों के ज़रिए बनाई जाती थी जिस पे डिफरेंट स्केल्स होते थे, और इन स्केल्स को आगे पीछे करके हम चीज़ों को मेजर करते थे, काउंट करते थे। ये नेपियर्स बोन बेसिकली स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन, रियाजीदान जिनका नाम जॉन नेपियर था, उन्होंने इजाद किया। डियर स्टूडेंट्स, नेपियर्स बोन बुनियादी तौर पे मल्टीप्लाई और डिवीज़न यानी कि तकसीम करने के लिए और टेबल्स के लिए बनाई गई थी। उसके बाद हमें 1622 ईस्वी में स्लाइड रूल नामी एक मशीन मिलती है जिसे विलियम ऑट्रेट, एक रियाजीदान, मैथमेटिशियन जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे इंग्लैंड से था, उन्होंने एक मशीन इजाद की और इस नेपियर्स बोन को उन्होंने मज़ीद बेहतर बनाया, एडवांस बनाया और उस वक्त के बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश की। ये बेसिकली मैथमेटिशियन मशीन थी जिसमें भी वही खसूसियात थी जो नेपियर्स बोन में थी। ये भी मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन थी। विलियम ऑट्रेट की इजाद के बाद हमें फ्रांस में एक नौजवान मिलता है जिसके वालिद टैक्स कलेक्टर थे, जिन्हें टैक्स कलेक्शन में टैक्स जमा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। तो उनके साहबजादे जिनका नाम ब्लेस पास्कल था, उन्होंने 1642 AD 1642 में एक मशीन इजाद की जिसे पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर का नाम दिया। इस मशीन में उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की खसूसियात डाली और इस मशीन के ज़रिए वो तमाम डेटा जमा करते थे या माइनस करते थे, कम करते थे, तफरीक करते थे, जो उनके वालिद साहब जमा किया करते थे टैक्स के हवाले से। इनका ताल्लुक फ्रांस से था
یہ مشین بنیاد طور پر میٹل کی بنی ہوئی تھی جن میں ویلز لگے ہوئے ہوتے تھے اور یہ ویلز کی تعداد 8 تھی. یہ 8 ڈیجٹس تک کاؤنٹنگ کرنے میں آسانی پیدا کرتی تھی. گوٹفرائی لیبنیز یہ وہ ایک نوجوان سائنسدان تھے، میتھمیٹیشین تھے جن کا تعلق جرمنی سے تھا. انہوں نے ان تمام مشینز کو مزید بہتر بنایا، انہانس کیا اور ان کے اندر مزید خصوصیات ڈالتے ہوئے ایک لیبنیز کیلکولیٹر انوینٹ کیا، ایجاد کیا. 1694 AD 1694 عیسوی میں اس آلے کی، اس کیلکولیٹر کی خصوصیات یہ تھی کہ یہ بنیادی طور پہ چاروں میتھس کے، ریاضی کے بیسک آپریشن جن میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن شامل ہیں، یہ ڈیوائس، یہ کیلکولیٹر یہ پرفارم کرتا تھا. اس مشین کے آنے سے اور زیادہ بہتری آئی، لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور ایجادات کی طرف لوگوں نے متوجہ ہونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ملتی ہے. لیبنیز کیلکولیٹر کے بعد ہمیں ایک انگلش ریاضی داں جنہیں چارلز بیبیج کے نام سے جانا جاتا ہے، انہیں لقب دینا پڑا فادر آف کمپیوٹر کے. فادر آف کمپیوٹر سے مراد کہ یہ وہ دنیا کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس جدید کمپیوٹر کے بنیادی اصولوں کو واضح کیا، جن میں سب سے اہم ان پٹ، اسٹوریج، پروسیس اور آؤٹ پٹ، یعنی کہ یہ وہ بیسک آپریشن ہیں جن کے ذریعے آج کا جدید کمپیوٹر ہمارے لیے کام کرتا ہے. انہوں نے 2 مشینیں ایجاد کی، ایک 1822 میں ڈیفنس انجن اور اس کے بعد 1837 میں انالائٹیکل انجن. ڈیفنس انجن ایک کامیاب مشین ثابت ہوا جس میں پرنٹڈ رزلٹ ملتا تھا اور یہ مشین جو ہے وہ اسٹیم یا الیکٹریسٹی سے چلنے والی آٹومیٹک مشین تھی، جبکہ انالائٹیکل انجن بنیادی طور پہ ڈیزائن تو پا چکا تھا لیکن اپنے وجود میں نہیں آ سکا. اس مشین کے ایجاد سے ہمیں جدید ترین کمپیوٹر کے دور میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ملی جس نے آگے چل کے ہمیں جدید ترین کمپیوٹر جو آج ہمارے پاس میسر ہیں وہ دیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بریف، ایک مختصر سا تعارف جو ایوولوشن آف کمپیوٹر یا ڈارک ایج آف کمپیوٹر کے حوالے سے ہے، سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ میں اسے اور مزید بہتر آپ کے لیے بنانے کی کوشش کروں گا اور مزید دوسری ویڈیوز اس سیریز کے حوالے سے لاؤں گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.